awon baya alak nailen ni Tuhan dia berbagai macam kenikmatan kesadaran ni angkon menggugah dorupana surah sodar na pertama angkon naigugah do daganaki indaraya sodar mencintai orang tuanya anggo ngai gugahia ate-atenia akan kasih sayang na ileheni ni orang tua dot na dapot dia sian orang tuanya pala ibangkit umak sudah kasih sayang ni ompungi na parjoloi Roma di ate-atemu menambah rasa rindu dan rasa cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wasyuhada'i wassalihin وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا الفاتحة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ayah nami mama nami hadirin wal hadirat saudara-saudari, nah alhamdulillah dilen Allah kesehatan kesempatan di tengah-tengah kesibukan di dalam berkeluarga kita bisa menyempatkan hadir di majelis nah mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita sambung kitab Minhajul Abidin Ima Tasawuf kita kaji ditulupoken na lewat dari sadarion kita masuk mulak tu pengajian tasawuf madung kita baca di pangkal dari na lewat innan nura idza dakhala al-qalba impasaha wan syaraha. Sesungguhnya nur cahaya perasaan terang di ati-ati niba pala torang ma ati-ati sodar ma ati-ati madung ro kesadaran di ati-ati niba haranan nuri ilen Tuhan tu ati-ati niba idza dakhala al-qalba impasaha wan syaraha, maka dia akan menjadi lapang, luas, dan insyaraha menjadi lapang meati-atin taidot luas. Indaro perasaan merkancit, mengeluh, marsak, malosok, menerima perintah ni Allah Ta'ala dot meninggalkan larang ni Allah Ta'ala. Dari palaro rasa berat
na semangat malosok bahkan tinggal ben nagolap may ati-ati. Surai ba mangkarejoon na harami ben naborat may golap ati-ati ngapay palapang Tuhan. Harana ang golapang ati-ati ni manusiai merasa senanglah dia melakukan perintah Allah, merasa senang meninggalkan pelarangan ni Allah subhanahu wa ta'ala, merasa tidak terbebani, bahagia ia mangkarejoon na. Harana ibadahon kebanyakan ngadong ison na ipaksa ni Tuhan, inda dong dison na mamborati sesuai dohot fitrah ni manusiai ima perintah ni Allah Ta'ala. Jadi aso berat hati-hati dia na merasa berat. Telau 2 kilo tahan do. 2 kilo lau tahan 1,5 jam. Tahan marodok habis tenaga. Adong lang ana marodok sumbayang zuhur. Odokan de jabat sumbayang subuh. Aso ngare yang mangkarejoon na rasa berat. Aso arana inda pay palapang Tuhan hati-hati. Ima suita pangidoon tu Allah sulapang hati-hati ni ba ibuka kon Tuhan nuri. Maka di dalam kitab senjata mukmin dijelaskan isi-isi alak naman zikir kon ya Fattah. Ibaca ia 70 sadanoli abis subuh. Ibainia tangan nia tu indorania. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. 70 sadanoli abis subuh. Maka Allah akan memberi cahaya kepada hatinya. Itu orang Tuhan hati-hati niba. Nah menjadi masalah mana bahatan zikirmu abis subuh mabiara ngatar ben ko onde. Imana biar kunang udah ada. Naisian sajo pe mamar solobas ko. Robuseng do pe 70 sadanoli. Ra menarun itawar ko inda bisa tolunoli guru di ngumay. Tainga sebino tu anggolek porwa niba ilentuan cahayo tu hati-hati niba. Ira-ira dalam tu sababo pe sompit gadunai anggotorang selamat bisa nyaman bisa terlewati. Tai pala golap ma inda adong cahayona dalam raya pe sompit. Jadi na perluan cahayaon. Jadi isa na perluan niya marcahayo ati-ati niya ipalapang Tuhan rohania. Ibain Tuhan maratambah cinta ya tu akhiratan, murma cinta ya tu akhirat, murma cinta ya tu ibadah, mur ibu ka Tuhan hati-hati niya mur marcahayo. Sudah pekerjaanmu dimudahkan Allah. Agi di keterangan nai ban kalimat zikir kon abis subuh ya Fattah, ya Fattah 70 sadanoli. Lalu tempelkan di indoramu waktu membacanya. Alhamdulillah Allah akan membukakan kemudahan bagimu beramal ibadah. Ipamomo Tuhan keinginanmu beramal ibadah. Selain kita berusaha secara zohir, tapi adong sandaran dan zikir. Harana giot nibai ilin Tuhan pala ipadonok dotusiai. Ipadonok tu Allah Ta'ala fadhkuruni azkurkum. Fadhkuruni ingat kamu au so ingat ko. Bain zikirmu suboto giot mi. Na adong di ati-ati mi giot mi zikir mi na ingot-ingot mi. So ulen sude keinginan mudot na ingot mi angkon ingot dua uparjolo. Maka na mardalan mendapatkan giot tai angkon giot niai jolo bain. Maka na zikiron adalah salah satu cara di ita untuk mendapatkan keinginan ta giot tai dilen Allah. Ahama salah satu zikirna ya Fattah 70 sadanoli. Sompat do pero Imam Baini tambah na bahatan naisian doda.
Tasambung. Fa idza khutira bi qalbil 'abdi awwala kulli syai'in anni ajiduni muna'aman bidurubim minan ni'am, maka tahap awal setelah Allah madung mengalihin nur tu ati-atini manusiai, maka tangga pertama nah harus ita lewati, ita lalui, nah terjadi tu ati-atini manusiai getaran di dalam hati manusia. Aha manaro di ati-atinya, anni ajiduni muna'aman bidurubim minan ni'am, awon baya alak nailen ni Tuhan diau berbagai macam kenikmatan, kesadarani angkon menggugah dorupana surah sodar na pertama angkon naigugah do daganaki indaraya sodar mencintai orang tuanya, anggo ngai gugahia ate-atenia akan kasih sayang na ileheni ni orang tua dot na dapot dia sian orang tuanya. Pala ibangkit umak sudah kasih sayang ni ompungi na parjoloi, Roma di ate-atemu menambah rasa rindu dot rasa cinta. Jadi menggugahon ahamana pertama suruh getaran ne anni ajidu muna'aman bidurubim minan ni'am, awon baya termasuk nai anugerah kon ni Tuhan baya diau berbagai macam nikmat karunia ngana terhinggo sanga sajia bahat nanai lehen niai diau minan ni'ami alayya, kenikmatan nailen ni Allah Ta'ala diau dina mangoluan madung dilehen Allah Ta'ala diau. Jadi nikmati pengabdian mitu Allah sebenarnya nangkon jolo seiligin tunangkan naro, nangkon ligin tunangkan naro ahadon adung naman jadi anugerah ni Allah dihita sumenyembah kita ulang ligin jolo sarugoniai nangkan naroi nadung ilehen niai jolo syukuri. Itakan pandangan taget tu jolo sajode ubaca jolo yasinon, ubaca jolo tabarokon susalama tawi kubur, betul deh hadis ni Nabi deh. Tapi palai baca ho tabarok ligin jolo nikmat nadung ilen ni Allah Ta'ala jo parjolo sumar tamba gogo mudot ikhlas mudot tulusmu madung ilen ni do parjolo. Jadi ita manombo madung ilehenia jo misalna saba, madung ilehenia jo apea, adong buseng orjania yon tangia horo tu bagasnya manolongi ia kecewa hona toluari i jama dongan ilenia jauh martolu ampolo mo ngalang ay dahawang kang nabahat do da bodongan wida ampolo nai nabahat tong tamui saja bungkusan 700 sendiai dah anak barui jamonum do pemati optasna manyogot jangan saya nangit tujia aso ganan ni ampolop ngamo ngai arana masuni tradisi naison tinggal lagi ulang ko kecewa ben toluari toluborngin ko isina karejoi mapukpuk sibukmu di orjaniai ahadu suhebat na hosina karejoi ulang mangharapkon nangkan ilehenia jo ligin jolo na dong ilehenia iparjolo aso tarpasikola ho anak mi tema marsaba hoy sabania 10 tahun aso sampai terbangun ko bagasmu tay mai guris ko apiania 20 tahun lain do penai perleheni nia dung salo serjai loja lumadungan ulala angka na madamu tahanan naisi laus mula kaudungan jam meleheni dungan jiba parpocal pinomat nia
Nagud-gud madahola. Betul doh. Arani masuk menggugah perasaan ni suruh tulus mailen ni Tuhan madiau nikmat sebelum naik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Misalnya kal hayat seperti kehidupan. Mailenia jauh osa 60 tahun. Ngaunjung bayar tambah oksigen. Adong na perwana. Deges sudah pernapasi. Mama ngoluau si botoh wanggi. 12 kalak kami na SD na sakalasi. Audo madot angkang na lambung sauhan na tinggal. 10 alak madung parjolo. Syukur dohoy na. Majadongan mo na 10 alaki. May turutanuhan. Alhamdulillah. Wajar do pegok tuntutanmu tu Tuhan. Wajar may umak giot ko tu siya. Wajar may pala ipiyo raho. Wajar may pala ulang ningiya olo nimo. Wajar. Aso may lenia majo nikmat kehidupan. Syukur maho nagodang do arga ni ngoluon. Isa jo manita doa ko ni tawil a'marona. Isang kadope manombo na lama hidup tapi sudah dipanggil oleh Allah. Nagodang don lek bisa ho mangaji. Majadongan mi nggak bisa alai mengaji. Mai turutanuan menjadi bangke, menjadi tano. Habis sudah sibuk naik, selesai sudah kehidupan. Mailen Tuhan. Hayat kehidupan lek dege semar napas. Sumbayang kamu Allah, mengajiamu, mersolawat kamu, mertubat kamu, istighfar kotu Allah, nabahatan nikmatnya, ujung-ujungna ia puna sudah. Wal kudrah ilenia jo kekuatan, ilenia jo gogo bisa nangudai rotuson. Jiren mi tujuan heyanggi kejolo mengaji untuk utasiantar Syifaul Qulub. Bayangnya tangis ya. Asa tangis kongkang. Perdorong ku gari menghadiri pengajian ngalalu aubenya. Syukuri mana lalu. Ibu ruamu tangis ya di kursi rodanya. Tangis ya di asurniai. Padahal natobangan do peho padoia. Padahal natobangan do peho aso mai cabut Tuhan kekuatani. Mai cabut Tuhan siania kemampuan ni ngai patola Tuhan ya dotpe oi patola Tuhan dope nagodang manikmat na manguluon nagodang manikmat ni paton dung mancit dototi subinoto nagodang arganitoti. Tadi ada ni orang tuangku na dirmuliakan Allah buat tu hati-hati muon. Wal qudrah wal akali dan akal mailen Tuhan jo akal pemikiran lek cas dope akali ibu to ho dope na sudeges dot na deges bisa dicabut Tuhan bisa masuadong na tobang-tobangon iben Tuhan arzalil umur na paling hino umur na paling rondo icabut Tuhan kesadaran ingun ate-atenia mulak-mulak madanak layas roaniala ipainca-incai dongan adong dinasoni adong ima abiarani painca-incai dongan aso ilen Tuhan tu sia arzalil umur ila Tuhan akali mela kesadarani mulak-mulak madanak on biasa ta sampeon dua alak iben Tuhan inda sampai tu arzalil umur inda iben Tuhan tu sia ma arzalil umur palai pakaiana duaon inda cabut Tuhan kesadaran nia deges depe iben Tuhan akal nia cas iben Tuhan pemikirani anggojiban na duaon. Dalam kitab tafsir Sawi dijelaskan dua alak na cas akal na sampai matobang. Na pertama ahlul Quran babahat Quranmu rupana Qurani pada terus matobang membaca Qurani ba inde sego Tuhan sarap ni akal ni baik totop ibenia cas inda parlupa pala perruamu momo ingatanmu seringlah membaca Al-Quran
belajar untuk mengingat, sehingga ngana mengapil Quran ko bacanya saja ma dapat ko yasini. So harana Al-Qur'ani mengalehen petunjuk Allah tu ita melalui Al-Qur'an untuk meningkatkan daya ingat. Makana mur ibaca hoinang mur dapat ko, mur lokot dapat kamu do yasin. Kalau walak mamangkalna doho mamujungina indah. Rade manombos songoni dapat ya yasin ngaman yop yasin tay pangkal kalak jolo waja'alna siamai membaini aidihim tiang go mamangkal nara mar lupa tai alakna membaca yasini alakna membaca Qur'ani mur macas doi anggo bisan tong menghafal Qur'an ko ngaran kurabe teh ndarabe ado makare jomu membaca na paduana indah sampai alaki itu arzalil umur. Setelah dia membaca Al-Quranul Karim alak namar ilmu lek rawai hadir tu majelis ilmu adong ilmu mu regiot ko tu ilmui indai bentu ani mar berer alak na kuat mengaji dan menuntut ilmu. Al ulama alak na bahat ilmuna sendia me subahat ilmuna hadir tu majelis ilmu. Insyaallah amunaroon sude inda bereron adong melela amu ge jalana alhamdulillah ulang ro pabahat membaca Quran pasonang dirimu dohot Al-Quran wal akli cas akali ada pe wan nutuki bisa berbicara bisa mangecet bisa berkomunikasi nikmat ni Allah doi nikmat ni Allah sehingga bisa ita marsilaturrahim, bisa ita marzikir sian papangan tahun, bisa ita amar ma'ruf nahi mungkar, timbul kasih sayang di antara ita, harani ucapan-ucapan bisa berbicara di bayan Allah. Alhamdulillah ngatar rarati ita maksud nikmati imasidokon Allah di bagasan Al-Qur'an. Bianing Allah Subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallahi la wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Surah Ibrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum, ketika Tuhanmu memaklumkan, ada maklumkan, memberitahu, ta'azzana, memaklumkan, menyampaikan, azan ada gunani azan isu adong azan di musujitan mandokonna dadung masuk waktu napaduana syiar Islam mau ngado pala mintop lampu ngadong nabahang longon tapi pala adong azan maka dia semarak Allahu Akbar Allahu Akbar ni utas siantar isambut Banjar sehat main musengun Banjar ro al-qurra wal upas manya ado ma azani semarak olo kan ima azani ada pegunani azani di mana azan menunjukkan tempat salat ijia ada ruaya dong salat berjamaah ning ruani nangudai kemani sangat tujia adong azan ijia azan nai iseme sumbayang nai indah azan nangun bagasan pasang ma azan nangun bagasan tu musujitan kita salat nan indah rai ijia azan na isime tempat salatna gunani azani ade termasuk menyatakan waktu salat masuk syiar susemara maka nana azanon gari deges sorana gari doba debana deges sorana ngara ya ro olo deban tong ipastak amantai sajo olo gedrona deges sorana mai langkap ya juo olo sendia mentong sulaharu ani na deges sorana kasidungan nang ara ya ro adong juo pokokna adong azan anggoi masing-masing nai mai sason dia keadaan ni jadi ima azanhi jadi wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Palamar syukur kamu utamba. Adong syarat nasi tambaya nikmati syukurkon. Sendia dengan syukurkoni ahayat pergunaon tuna denggan. Mai botoho mabisa nangudai mangecet. Syukurkon masorami. Bain matu Al-Qur'ani sui tambah-tambah kenikmatan nai. Mur ipa bahat ko membaca Qur'ani, mur ipa tambah kenikmatan nai. La azidannakum ami tambah. Indai pengsajoi. Ado itambah kenikmatan ni solati. Syukurkon. Tai palaku purko azabku sangat pedih. Madung biasa ita kaji atau ita boto. Wasairil ma'ani syarifati wal lazat, berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan kenikmatan mailin Allah Ta'ala dihita. Jadi on menangkan naroi dia tiatenta gerakan ita timbul konon tua tiatenta sumangkit kita maribadah suruh nuri sutorang angkon ondo salah satu bangkit kon. Salat duha maho alhamdulillah syukur mabayalek sihata warion incogot amput na susihat beaw ning ruang bangkit kon nikmat na dilehen ni Allah Ta'ala. Baru ma'amayan soripu anni min durubil madarri wal afat suniju alhamdulillah syukurku ya Allah tuho madung ilahongu nawi paling kon kosianau berbagai macam bahaya dot kebinasaan. Ari-arion ko inang gulaikan mas inda unjung olo ado olian alhamdulillah ipadau Tuhan sian ko mara bahaya indai bentuan ko urang sehat doinang ibainia alhamdulillah. Nalolot mahoke udah tuaranganan inda unjung idai idoit ulok gulung koy nangi kobun man inda masuk tu suping mudot tuigum mupor kisi alhamdulillah nabado altong di kobun man indai soro altongiho alhamdulillah. Dai bentuan mara bahaya anggo ilaya nikmati sotik pe na bahaya mai taon ampe salah podem ko mana payah moh sumbayang salah podem do ilaya sian kita bencana padahal Allah mengaligin kemaksiatan tai kekurangan tai urang na syukur tadut pengabdian tatu sia otik na ho mangingotia imabahat na waktu ilen Tuhan jo tapi Allah Ta'ala masih mengalehen nikmat diamu. Masih tak kaji di dalam kitab Al-Azkar angkon adong do zikir-zikir ni ba mangulaki. Andikan mazikir na paling denges sada setelah selepas solat fardu. Kita lihat di dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi dung sumbayang na wajib angkon adong zikir munatotop. Ado pe manyogot dot potang. Adong zikir ni bak manyogot dohot potang. Palanga borngin. Palanga buat waktumu abis subuh, abis zuhur. Pinomatna pala idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam adong solat niba 2 rakaat pinomatna tetiup borngin madung indai dokon beiba alak nalale di borngini. Asalkan maumak pinomatna sumbayang tahajud ko 2 rakaat di borngin niarii inde beidokon nangudaya lak nalale be ampe 2 rakaat kon bangana pa mudah-mudah konon bo saya pina bisa malang-ulang ningmu olo artina sena suadana sena suruna ita adong ingot ni batu Tuhan waktu borngin pinomatna di 2 rakaati ingot ko Tuhan
Ima suruh andikan sajope mangingot Allah. Ima sidokoni min durubil mudbarra madari wal afat. Pada usian bencana ima ancu angkon adong ingot ta. Tersonggot modom komai takaji dari na lewat adong zikirmu. Get modom, get mangan, get marangkat adong zikir. Isude bukti kesyukuran niba me itu Tuhan mai pada usian kita bencana. Namo modo di Allah Ta'ala da malin bencanai. Bondar-bondar do manombo na mayupkon kampungi. Namo modo di Tuhan malin panyakiti. Manombo umna terpaku do sotik. Naigo tap mapati. Allah. Umna sotik do pakui. Umna marbosar do ilalaya sotik isoni maabis. Umna margot do aki. Pati iparut kon sajo. Bo terjadi infeksi di bagasan na menjadi tumor ma. Ima anggo Tuhan get mo namomondo di Tuhan inang mangalin penyakit ijo. Namomodo di Tuhan mangalin kemudoratan ijo. Ben nasulihin niya day maka napadonok matusia. Mamo namo ngadolangan ang kinangkang ta sampai tu rumah sakiton. Matinang-tinang dami nang kin mangecet-ecet. Bojong-jong iya sungon na oyong natibal ma. Oni masun dia sanari. Ana manyo darangkang na yo bando tu rumah sakit. Momo doy daho. Momo di Allah Ta'ala. Imana si boto misang andigan ronay nang. On alhamdulillah saborinon mangot masehat. Ndadong kemudoratan. Alhamdulillah. Mga dolangan ang kinningiya ang susunon penyakit naon ngau boto-boto naman nambal-nambal de roda laudoki boto niya unggal tarus songonon mga saja lolot na masukangin ni boto sotik-sotik boring ini na masukangin ilalaya masukangin iarut-arutan sotik ngada be nakema namamondo di Allah Ta'ala mga lehen kemudoratan ijo mangela o sami momoy Tuhan nasi binoto do sang andigan ujung niyo saon harani i padonok tu Allah Ta'ala gugah ati-atemu ansok donok ko mangingotia marzikir tu sia atau mensyukuri nikmat niai suita pature khidmat tatu Allah Subhanahu wa Ta'ala momoy mangalin panyakiti momoy mangalin sehatin tong momoy mangalin kemudoratani tak ada yang sulit bagi Allah. Syukur mabayah sunun tubang-tubang uwa kon lek sehat bisa mangaji tile wa syukur lewa ini lek bisa mangaji alhamdulillah syukur ma lek sehat lek bisa mangaji sehingga do kon tubang-tubangi manombo audo madabuna tubang naisi banjari ni Allah ai jadi pala adong na poso meninggal menjadi iktibar mejoi Allah menjadi iktibar. Wa inna li hazihi ni'am muna'iman. Mailenia jo sude nikmat sehat kekuatan ipadau yasian mudorat. Adong de mangalehen na adong de mangalehen na ijo. Mangalehen nikmat tidut na mangila bencanai na adong de. Isime Allah. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha menolong, Allah yang maha memberi. Allah paladung binotoho Allah yutalibuni bisyukrihi. Pertama ahma keinginan nia jodungi benia songoni sada maya dua keinginan nia jo mai lehen ko tu anak mi epengi mai pasikola hoya mai pabagas koya mai len ko bagasna len ko perjagalanna gadis ne sodunan taneu ucok suadong jo sabai pature ho nana parpature au be bagas ne sodunan ho mai si tinggal ama orang marwa mujalai te ahama ne tuntut tualai pertama bisyukurihi marsyukur ada syukur artinya syukur berbahagia berbahagia tunai lehen nihai tapi ulang jolo tu si perjolo ligin jolo na mga lehen nai sui hargai ho nai lehen nihai anggo hormat ko tu na mga lehen nai insyaallah na jopan ruamu
tunai lehen nai. Betul do ma? Ai ma adong pompu muna menek mangan karupu isagut ompung nai karupu i. Tabo ilalaya aso kotor de ilalaho. Inda. Olo, uskus de ilalaho anak mi. Olo. Bo penaman monon. Aso uskus, arana kasih sayang. Unjung doho jijik pala paturiami na jolo dompak mene. Sego do manganmu. Aso kasih sayang. Mangupat doho na orang podomi. Indah. Aso kasih sayang. Adong do pepengmu adong 10.000. Ayah jauh jolo epengi get na. Manyosal doho na maranaki. Tisia saja epengi kasih sayang. Jadi alak na merasa nai kasihanon. Ahamai syukuri. Ada syukur, berbahagialah kau. Ada yang mencintaimu dan yang memberi kepadamu. Porpe umak roamu boleh niompungi nga dapat kobe. Olo do. Tabo do ni pemasak ni umak ini. Tabo. Porpe roamu mangaligin wajah nai indai da obe. Porpe roamu umak mangida rupo nai ngaida hobe. Aso mama ninggal kalai. Jadi olong ruamu tu na mangalihen nai oloma. Pala olong ruamu tu na mangalihen nai nagodangar gadai nai lehen niai. Tapi pala milas ruamu tu na mangalihen nai na dege si pejat. Biasa bandingkon unjia do gulion butet ilen bau nai lombangi. Bau muna ido olo nda tabo la lainnya. Patut mangata bo panggang ikan mas. Tapi na mangalihen nai hargai na mangalihen nai bisyukrihi. Mai syukurkon ko masonang ruamu tu sia. Job do ruamu tu orang tuai. Job do ruamu tu Allah na malen nikmati. Sonang do ruamu na martuhani. Syukur doho na ilenia hidupi. Syukur do pehona sehati. Syukur doho na islamon. Syukur doho na ibain niai hongot tonga borngin. Syukur doho inang ipili ia alak na salat duha. Syukur doho ipili ia alak na mengaji dan na membaca Al-Quran. Syukur maka na paduana dung may rasoy hoy menculma na paduana ni tuntut niya wa khidmatihi mengabdilah kepadanya. Mengab alak na surai mengabdi na sumerenungi de itu kasih sayang nai. Ngai renungi ia kasih sayang nai. Mengabdilah, berkhidmatlah. Allahu Akbar. Mulak metu kajinang kinan nangkon seligin besarugoy. Ampe Tuhanku iben kuau bisa sumbayang mana syukuran mon. Dau tuntut Tuhanku sarugomi. Indau tuntut Tuhanku sarugomi. Dau Tuhanku targetku tu sarugomi. Besok non Tuhan kulik bisa au sumbayang jongjong syukur ma alhamdulillah. Olah doa. Menombo lagi jangan targetmu. Pain gopal tu anzalik palalale ma umar syukur dot mar khidmat tu Allah. Payazilu anni ni'amatahu pala icabutia manikmati tuau. Bisa do Allah Ta'ala mencabutna. Anggo jabat ia laya nikmati ahadu pegunana. Memondo di Tuhan goyak ruania tu nikmati. Goyak ruania tu nikmat na ilen ngaso ngatar jagit kotar poliaro. Ya ujulu kakak abang karetami get marjagal jagal lau suadong oban-obanon ku marjagal mangkam pasau. Jadi mak patut mentong ngaileheni sudaroni banik mute patut mangaileheni amang na posoni ba olo bau suadong dalan usaong ku jauh jolo kareta ni bau ina kosong jadi oban ma pala butu terdua poken mama rompak kapna ma baling jari-jarina mama tapor lampu biya maningmu wamang ahdai bain memulak tuganan nabi asoy karetai nagiratis dontong ulehen jo au di manabusi 15 juta utabusi nolo ulehen jo gratis su adong dalan mo mandapot kon usahomu su tarpasikola ho anak mi su adong panabusi ni danonmu
suadong ko kare usahomu ulen jo gratis sada me udokon jo bain songon ko puna on mai sarsari ho madung isego-sego ho berarti ngano ulong ruamu au sibut hono ulongan ruang kuiningmu o bantuson mulak ningmu biado ilalaya. Jadi jago do nikmati boto kasih sayang ni Allah Ta'ala alak na merenungi kasih sayang tiap tidak bisa menjauh dari yang mencintai dia. Dah bisa mendau sian nadi sani arani rasoi iya irasoi iya ima paladak anak na meneki hegit adong mangumpa ng area tunalay ni bope na malo na mangumpa ina rayay aso totop umak niya ni kojar niya aso ada nak 2 tahun meneraso ini ay kasih sayang ni umak ni ay betul do umak kita ning etek nai indah raya kita manabusi indah jauh niya totop ia luki umak niya aso may rasoy iya 2 tahun selama ia umur 2 tahunon kasih sayang ni umak niya itu siya maka na bisa mencintai ia ilalaya umak niya maya aso mabahagia ia renungan-renungan na onan membain kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jongjong koborngin alhamdulillah bisa rupiah jongjong sumbayang majodoh umar 2 rakaat ningmu. Halo. Mungkin na sumbayang juguk saja domay. Habis dung ningay patuloy Tuhan bisay masoni leho jo ning Tuhan. 85 tahun masoni cukup may. Nangkon ko da 60 tahun bisay masay maning Tuhan. Ala salo sesude. Ada beda be pala adong ubanon syukur palang adong ubanon na tarko kayo be. Palay cabuti manikmati wa yudikuni ba'sahu. Roma ilentuan diau itimpau niya berbagai macam azab wa niqamatahu dan bencana. Palay cabuti manikmati Roma bencana ialah ia masihati Roma bencana ialah ia mangolui Roma ialah ia inang keselamatan ro bencana palay cabuti maka saya menyesal syukuri ma olongi ma dompak ilenia jo oloma syukuri sendia man syukurina padonok tu sia palapang marwamu manarimo perintah niai aso ada nama ilehenia makasih sayang nia jo lang ko markancit be ruam wa qad ba'atha ilayya rasulan dan juga sungguh Allah telah mengutus kepada aku seorang rasul ayyadahu bil mu'jizat yang Allah kuatkan dengan mukjizat Allah buktikan dia dengan mukjizat ada mukjizaton sesuatu yang tidak terjadi yang jarang terjadi jadi menyalahi kebiasaan nah terjadi itu rasul-rasul imane dokon mukjizat jarang terjadi mai takaji diarina lewat Nabi membanyakkan makanan waktu perang Khandaq olo kan igali na jolo kota Madinahi madong si Khandaq ada Khandaq parit na mungkin dilewati ala-ala na kafir tu Madinah nagit menyerang kota Madinah usul ni Salman Al-Farisi igali maya Rasulullah galan-dalan nangkan bisa memasuki Madinah sulang bisa untuk nialai kudo nialai melewatina igali maboto dung igali di dalam kitab Al-Azkar dijelaskan waktu manggalina dot manabi baya mangangkati batui beto manggali tanoi sar tanoi itu sibuk nina binta na manggalina terbege ma ilala sahabat sian sibuk nina binta adi maturoto retek nih sian sibuk nina binta dalam sejarah nai saru-saru jinta tai sapayalai ya Rasulullah namo ngadi sibukmu seolah-olah songon namardomu rusuk nina binta retek nih kan marsora ngada bayi ning nabinta olah ya Rasulullah kalau buka nabinta bajunia nia besar-besar jitana maido mohab tewa buka ia rupana nakarekel do ibalut di batu ikobet kon bayatu
boltok ni nabinta sallallahu alaihi wasallam. Kobet pir tu boltok ni nabinta. Aso mana malean ilala nabinta. Ikobet boltoki pir sulang taraso na malay, sulang gombong mangido boltoki. Maka na palamangan kita yang katpat siya muni sulang mabahat tuke, apalagi na margalas. Artina ahi Nabi mangkobet boltok niya aso untuk menekan rasa lapar. Aso beberapa hari indah kenyang Nabi sallallahu alaihi wasallam mangan somangan saro-saro jitana pada saat ini. Kobet maboltoki boturut kareken. Marlojong Abu Tolhah, salah seorang sahabat ni Nabi tu bagasan. Adong do peda nonton niya saro-saro jitana. Kalau sedun topung teh. Ngadong bebabe ayah si Tolhah. Sutikan nai doma ire-ire jita sanjompuk nai doma jita doma isi ipin jita na urang do pamasak. Aso pamasak. Ibu ruang kutu kekasih ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamade. Bopene ya sajo naron mangan nangkon kita mangan pamasak. Tinotik pamasak mak. Ampenon mangan Rasulullah masalose. Nangkon kita mangan, nangkon adong jita. Asalkan mangan Rasulullah. Ibu ruang may kobet boltok ni beliau luhut batu karekel. Pamasakian to. Kalau si pamasakia saro-saro jitana umna kue bi kaum sotik meya satong atakar pengajabat. Suku pi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marlojong maya tu pinggir ni kota Madinah manggorit nabinta. Saro-saro jitana ho malu-maluho ayah si Tolhah. Ulang ko mauruk tu mamiona. Nasada maya Rasulullah menunduk sangai sidungan nasada. Malu mau dah boy dia. Pokok nama lo niya. Oh lo. Say meya mo niya. Jadi make mau niya. Kayan tong adon kaya tu Rasulullah. Ya Rasulullah. Kita jolo tu bagas mangan. Tai hope bayar Rasulullah dut sadalak adong sinutikan. Indah. Oh, jadi maning nabinta mulak yantong biar pandokonmu mau dokon matu Rasulullah ukusip kon suruya dot sada sahabat pinomat ay madana habis mulak Abu Tolha jongjong mana binta ita sudena adong namanggali pariton kita mangan tubas ni Abu Tolha adong 80-90 alak namanggali pariti di kota Madinah kita mulak saya majolo namanggalian mela mantak amu na mangangkat tanoy saya ma olo kita mangan waduh pentong namale mantong yon tang mangan masay mangat tong marmulakan pala sampai mandonok tubas ni Abu Tolha itungkir ada burnia saro-saro jitana marlojong iya tu Abu Tolha nasundir nukin pandokon uri nama ila au duni dapurhan sendiri pendokon au nagorit kondo ya Rasulullah kita tu bagasan naning kudo sanga sadalak donganmu soni do kon nau kusip kondo suro sude adopi ini saru-saru jita ina taro pado piawi benia au penda mangarti awi ada nanau do kon piu kusip kon tu Rasulullah do oni son dia do mai ngatar ko ngai be pokok ni tak adopi masuk Rasulullah. Anggo ada boru intong tukang dahan kan cemas dia. Olo arana ilaan deruan dia ada boru padolak lai. Pasidungan na boto salat matu bagas masuk Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ning Abu Tolhah dot ada boru ne. Masuk Rasulullah. Majian dahan na ini saru-saru jita. Son bayar Rasulullah iudani umna dalpak mesi. Umna ais. Obason ning nabinta dokon Abu Tolhah masuk 10 alak masuk 10 alak isondukin nabinta nah urang dope menana mabutong madung turun kamu masuk 10 alak sampai 80 alak dalam kitab Al-Azkar masuk butong mesude audo maning Rasulullah indai pangani apa perjodoh
Anggo itan tonggari ita do parjolo ita kepalana sargut jolo baru ne sarguti ilen tualak uta-utani baik. Anggo iya audo maning mabinta ima pemimpini boto padiar ia male parjolo padiar butong jolo rakyat niai baru mangan ia. Anggo itan nario na toda-toda niai di toruni toda-toda do mana jitai. Jadi harani ima mangan buseng nabinta sallallahu alaihi wasallam baru mangan kalai imane dokon mukjizat pantas mentongan menurut adat ulang akal anggo akal pas deh menurut adat tindahan satakar ipangan 80 ala ndara imane dokon mukjizat taibo pesongoni indai ben nabi setiap hari anggo gari dapat kodua nakan ne pasang bisa jomai. Nabi makhluk na sabar, manusia na sabar, na mambayan na iya suni di saat wa yujibul muttarra idza da'an. Ketika muttarra kesulitan, mungkin muncul mukjizati di saat genting, dokon genting, mai dokon nabinta, idokon Abu Tolha, Nabi dot sahabat. Pantas dilang kami jolo dah, son kamu jolo daning nabinta kia lay mangan alay dua. Ndarai indah mungkin itolak ia ara nama hajat niala hajat ni sahabat niai indah mungkin itolak indah mungkin kialai dua alak maka disitulah dibuktikan Allah kebesarannya. Nabi Musa pe indah setiap kaya tu lautani boleh iai di saat genting doi ma Fir'aun di belakang ya Allah biado ma'ami ma laut Fir'aun di belakang dalam surah Ali Imran ima sumangir lindungi tu Allah hasbunallah wa ni'mal wakil hodo mada Tuhanku da tu hodo mo surah konon kan sone me ujung-ujungna hasbunallah wa ni'mal wakil di artina tu hodo mada Tuhanku da uni surah kon au nomor surah mohon nga mengarti awon benia ime hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim pe dung tu bakasan ni api ide yai anggol ngapik sampai tu bakasan ni api ni ado pi ke adnyataani tedung sampai matu api baru isi ia mangido tutuan kul Ibrahim dokon ya nar he api ngaliho. Jadi di saat genting-genting rodo tolongan ni Tuhani jadi ulang seidokon doa mungai tarimo Tuhan aso na bahatan na pangidomu na superlujo ima suyangkan ko ngailen Tuhan ada tu ngailen jo na perlu na superlu coba perlu mera suwa muro na pasikolau ni perlu do rodo boado pe oh ni pangadon na superlu do na cukup do pe joisi mamangi do busengko abisi jolo sang tuda kana kipe maloho mandokon na olah pangani pangano ni umak jauh do pen abisi do tangan mi bo betul do na ibangas mi penga abis ko mamangi do busengko na tertersuni maita yang kan ko mangailen ni Tuhan padahal palelen jo na marta marundut do. Jadi imam mukjizati. Jadi Nabi mai buktion Allah dengan mukjizat kebenaran nia bahasona Nabi taun adalah utusan Allah. Aso iben Tuhan na jarang terjadi menjadi terjadi. Kan ben istimewa namai. Ben istimewa namai. Nabi tai tolong ruamu tu Muhammadi betul. Sayang ko betul tu sia. Nai may na manyayangi ho di akhiratan sulang milasan ko. Nai may na managunugu ho olong ruwa mo to siya. Sendia do mang olongi Muhammadi ingotia. Sendia do mang ingotia doa ko niya melalui solawat. Pala bahat doa mo berarti nga lupa-lupa ho. Na suunjung man doa kon Muhammad ben nalupa sajo dia tu Muhammadi. Ningot Muhammad lang ay di akhiratan tong kinai. Imasipyo Nabi isya muna jojot mangingot tauroson aulan nasi biyaumal qiyamah akhtaruhum alayya solah na paling istimewa alak na bahat solawatna ada pemaruan kamu aso bahat solawatmu tu Nabi Muhammad inda lupa ho tu siya Masya Allah ulang ko lupa tu siya bahat solatmu baik insyaallah itogu-togu ya hotong kinai. Jadi palamadung itarasoyon sudi olong nirwani Tuhani insyaallah ngadong beda dalan mo mga laon Tuhan ngadong bedalan mu mandau sian tu
sian Tuhan. Mudah-mudahan nuri rotu bagasan ni hati-hati tamar syukur kita. Oloma kita syukurkan tu Allah Subhanahu wa taala bahatna nikmatun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Terakhir, wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa min rahmatihi, sebagian sian rahmat ni Tuhan, ja'ala lakumul laila wan nahar, ibenia adong borngin, ibenia arian, itu kartu karya, inda arian sajo, inda borngin sajo. Alhamdulillah, biar pala arian sajo. Inda unjung aku mantak ko karya jo be. Inda rai, borngin sajo, susah moy. Litaskunu fi, su istirahat ko waktu borngin, su tenang pikiranmu, su rilek anggota tubuhmu, anso istirahat ko su nyaman, su sonang. Saloja-loja ni karejo modom maho incogot romay mulak tenaga. Anggo mulak mun usahawan nang kinbiaman ni incogot ndak kiaw bedabe naloja ulala sadari. Indak kiaw incogot be. Ndak tahan awinya. Paludung modom niya, kedo holangan niya. So na margogo betul lala mulak niya. So imagora ni malami. Biar Tuhan istirahat. Walitabtaghu min fadli, pala arian ibeni atorang sujalaki ho karunia niai. Sujalaki ora sokimu, sutar kojarko kasonanganmu, sutar patureho ngolumu. Tai sudai iben Tuhan, wala'allakum tashkurun. Au de mangalenna, au mangkarunionna, sadamaya syukurkon kamu, sonang ruamu yu ane dokon syukur, senang hati dan bahagia. Alhamdulillah. Mapalaman dokon alhamdulillah adong de senyumna. Biado nangkin cepat dosa alhamdulillah. Berarti pala sonang ruamu, job ruamu hargai na mga lehennay. Ada na natata sa jodoh na ito na ilehennay. Ulang tong giot mo angkon na giot niya nga giot. Angkon giot doho to giot niya su giot ya tuho. Pala nga giot ko to giot niya nga giot ya tuho. Jadi sendiri mana mangulun meta kaji na jolo pangidoon giot mo. Su lehenia giot mi, palangay lehenia giot mi, berarti giot niya na ilehen niya. Giot maho tu giot niya, su giot tiya jo. Angkon giot to giot niya, su giot tiya jo. Ulang giot mo na giot mo, harana inda giot tiya tu giot mo, anggo nga giot tiya. Giot do tu giot niya. Anggo suni syukur kon ahanaro, alhamdulillah ala kulli hal. Ulang kon nagiat musugiat ko senima. Mudah-mudahan yang kajian tahun berkat sudah tileu mat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك واتمم تقصرنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا لا تمتنا حتى نرى باب السلام وصلينا خلف المقام ونشرب ماء زمزم ونزور قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا زيارة حرامك وقبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا أرحم الراحمين
kami memohon kepadamu ya Allah, saudara kami yang bernama si Fauziah Nur, diberikan kepadanya keturunan yang soleh dan solihah, dimudahkan prosesnya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Mudahkanlah ya Allah, karuniakan kepadanya keturunan yang soleh dan solihah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, kami memohon kepadamu ya Allah, saudari kami, anak kami yang bernama Damayanti Rindasari, yang bernama Sofian dan Rini Angriani, diberikan ya Allah jodoh yang baik, karuniakan kepadanya jodoh dan pasangan yang baik ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu ya Allah, yang bernama Khairani Nasution, diberikan kepadanya kesehatan, diberikan kepadanya afiah, angkat penyakitnya, jauhkanlah kepadanya penyakitnya ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepadamu ya Allah, yang bernama Masri Limbong, supaya diberikan kesehatan ya Arhamar Rahimin. Kepada saudara kami Muhammad Afwan, diberikan kepadanya ya Allah, anugerahkan kepadanya usaha yang baik, rezeki yang murah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkan kepada saudara kami Muhammad Akhyar, diberikan kepadanya usaha yang baik, rizki yang murah ya Arhamar Rahimin ya Rabbal Alamin. Kami memohon kepadamu ya Arhamar Rahimin, saudara kami yang bernama si Lukman Apriansyah, dilancarkan ya Allah usahanya yang ada di Jakarta, diberikan rizki yang berkah, dijauhkan dari mara bahaya dan kerugian, diberikan untung yang berlimpah ya Arhamar Rahimin. Diberikan ya Allah, anugerahkanlah kepada saudara kami Alamsa dan Melda Khairina, diberikan anak dan dianugerahkan kepadanya anak dan keturunan yang soleh dan solehah ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu dengan ketulusan kami yang ada di majelis ini, yang bernama Ali Janur Aida, diberikan kesehatan, dicabut penyakitnya ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu rezeki hidayah, supaya dipermudah segera bertemu dengan jodohnya yang menuntunnya ya Arhamar Rahimin, menjadi imamnya selamat dunia akhirat ya Arhamar Rahimin. Kami memohon kepadamu saudara kami Arana mendapatkan keturunan anak yang solih ya Arhamar Rahimin. Muhammad Ambali Nasution dan istrinya Dumatari Hasibuan, diberikan anak-anak yang solih ya Arhamar Rahimin. Mudahkan ya Allah, anugerahkan kepada mereka dengan kekuasaanmu, kodratmu dan iradatmu ya Arhamar Rahimin. Semua doa-doa kami dan doa-doa yang ada di hati kami ya Arhamar Rahimin, yang hadir ini ya Arhamar Rahimin, apa yang di hati kami yang kami inginkan, dan semua hajat-hajat kami ya Arhamar Rahimin, anugerahkan, terimalah, makbulkanlah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.